আজি মেথছ পেপাৰখনত আমাৰ অপশ্যনবোৰ আমি চাই যাওঁ কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল আছিলে তোমালোকে মাৰ্কছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি যাবা ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ত আমাৰ অপশ্যন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে 3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2ত অপশ্যন সি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 3ত অপশ্যন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 4ত অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ আহিছো okay 5ত আমাৰ অপশ্যন বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6ত অপশ্যন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ a plus n minus 1 into p okay and question number 7ত আমাৰ অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ question number 8ত আমাৰ a অপশ্যনটো কাৰেক্ট আছিলে 4,1 question number 9ত আমাৰ অপশ্যন ডি সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 7/18 and question number 10ত আমাৰ অপশ্যন a is correct answer okay question number আমাৰ 11ত option C is the correct answer ঠিক আছে C is the correct answer and question number 12ত আমাৰ option D is the correct answer 14 cm and question number 13ত option B is the correct answer 6 unit and question number 14ত আমাৰ option B 9 is the correct answer question number 15ত option C is the correct answer 0.89 and 16th our option A is the correct answer 17th our option B A is the correct answer both 1 and 2 18th our option B is the correct answer okay and question number 19th our option D is the correct answer both A and B are true ঠিক আছে and question number 20 our option B is the correct answer okay option B is the correct answer question number 21 our option B is the correct answer 4x minus 6y equal to 15 okay 22 our option B is the correct answer 23 our option C is the correct answer 24th our B is the correct answer A is false B is true okay question number 25 our option C is the correct answer A is false but B is true question number 26 our option C is the correct answer 1 and 4 27th our option B is the correct answer 25 is to 4 27th and question number 28 our option B is the correct answer 40 to 55 okay and question number 29 our B is the correct answer and question number 30 our option D is the correct answer and 31 our option B is the correct answer option B 31 okay 32 our option C is the correct answer C option C is the correct answer Q by P okay question number 33 our option A is the correct answer 1 and 2 33 option A is the correct answer and question number 34 our option B is the correct answer okay option B is the correct answer question number 36 35 our question number B is the correct answer 50 degree hobo ঠিক আছে 50 degree hobo okay next question number 37 our okay I mean next question ale ahisu question number 34 our option B is correct answer 35 our option B is also correct answer 50 degree and question number 36 our koto correct hobo option D is the correct answer okay option D is the correct answer yet option D to our shuddha uttor hobo okay question number 37 our option D is the correct answer 49/64 question number 38 our C is the correct answer okay question number 39 our C is the also correct answer question number 40 option D is correct answer 41 also option D is the correct answer -15 question number 42 our option C is the correct answer 43 option D is the correct answer 43 our option D is also correct answer okay and question number ami 44 le ase 44
অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অ'কে এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 45ত আমাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তোমালোকৰ কেইটা শুদ্ধ হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ ঠিক আছে নাপাহৰিবা থেংক ইউ